Balot! Boss! Balot! Boss! Balot! Pre, sakay na. Hindi na pulutan natin, pre, ah. Mapupulutan. Boss! Balot! Uy, pre, bulat daw. Balot. Sige, buka tayo. Tagawag mo, tagawag mo. Oh, balot, tara, balot! Ay boss! Sakto, umiinom kayo. Masarap pulutan. Balot! Itong balot ko. Maganda yung balot yun eh. Ano yung boss? Magkano yung balot, bossing? Benching ko boss. Benching ko. Oo, magandang klase yung balot ko boss eh. Benching ko, kuha pa tayo, pre. Wow, pre. Wala tayong pulutan masyado, eh. Maganda yung balot ko boss. Alam mo natin. Baka mga 10 siguro. Sampo. Oh, may dadating pa tayong bisita, eh. Penoy din ba? Meron. Oh, galing. May listahan pa. Ganyan ang mga ano. Penoy. Hindi talaga makakalimutan. Tatlong penoy lang, ano? Hands on tayo sa business eh. Penoy. Balot, Penoy. 25 boss. 10. Penoy. Tatlo kasi wala namang mahilig kumain ng Penoy, penoy. 3, balot, 10. Okay. Ano ba yung balot mo? Balot ba sa Balot ba kubiya? Boss, hindi pa ano eh. Ang Penoy natin. Hindi pa sure. Boss, Ganun. boss 20 yung Penoy ah. 20. 20. Sige. Sige, kuha kami, boss. Tatlo. 25 times 10 boss, 250. 50. Plus. Pre, bayaran mo na. Tapos tatlong balot, 60. Ay, 10 balot, Naku. tatlong Mahina Penoy. pa ata sa mata. Oo nga eh. Kano lahat yun? Kaya nga boss, may dala ko Ay, listahan eh. kaya pala may 250 na listahan. 60 boss. Sige, ano mo? 310 boss. 310. 310. 310. Ayos ano. Lumalo kami ah. Siyempre boss. 310. 1, 2, 3. 310. 310. 310. Ano ba ang kasama niya? Suka maanghang boss. Suka mga. Tsaka asin. Siyempre. Mesin ka? Kasi, okay. 310. Paid. Ano? Suka maanghang, no? Suka mga. Suka. Maanghang. Gusto ko lang boss, baka makakalimutan kasi. Ano ba't nilista mo pa? Siyempre, alam mo naman kasi boss, hands-on ako sa business ko eh. Kasi gusto ko Magaling ha. negosyo boss. Okay boss. Sige, ano? Ano ang pangalan boss? Ano? Kelly. Kelly. Boss Kelly. Boss Kelly. 10 balot, 3 Penoy, paid. Paid na yan. Boss, kayo na ako. Teka. Teka. Ha? Yung balot namin. Hindi boss, reserve to. Reserve pa. Reserve yun. Nangingitlog na iitig ko boss. Chano. Ano yun? Siguro mga 2 linggo boss, babalik ako, dala ko yung... Kailangan namin ng pulutan. Hindi boss, reservation na boss. Bakit? Reservation na. Ang pulutan namin. Salamat lang din. Ay, boss. Reservation to. Boss, mag-iigib ako, boss eh. Wala kami kasi double purpose yan, ginagamit ko pagtinda ng balot, tsaka pag-iigib. Paano yung pulutan namin? Boss. Yung pulutan. Bilang mo na kay Chichira dyan. Patay tayo Basta dyan. yung ano nyo, boss ha? Yung order nyo ha, okay na ha? 10 balot, 3 Penoy. Mga Ano bossing ba ko. to? Parang... Okay na mga boss. Uy! Oy, boss! Yung bayad, kuhanin lang namin, oy! Ay! Patay tayo dyan. Nadaan na naman tayo, ah. Ano ba yung bakit? Parang kilala ko yun, eh. Parang yun yung nag-ano, eh. Yung nagpiperya-perya. Ang bihira pala. Goyo na naman tayo, ah. Pwede pala yun, reservation? Grabe naman yun. Ngayon lang ako nakakita ng pre. Mangingitlog pa lang daw yung itik niya.